театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад. Аудио спектакл. дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл қисми 4 моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев, ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. нисфи рӯзӣ борон мондааст. акнун офтоби тирамоҳ бо ғайрати тамом ин ҳамвории бедолу дарахтро месӯзонад. санг тасфи дарёистон гармии офтобро дучанд карда ин мавзеъро ба буғхонае табдил додааст ки аз он бӯи ахлоту шошаи ҳайвонот меояд. саҳна тағйир наёфтааст. мардон дар ҳамон ҳолати пештара бо дасту пои баста нишастанд. фақат акнун дар назди ҳар кадом косае низ гузошта шудааст. баъди шохборон ин сӯзондани ҳавоя бинена братано, гӯё дар даруни дегдон нишаста бошеме. лекин аз ин дегдонатон бӯи пешоби гов меояд. таппакча алов хеле ба дард мехӯрад. чӣ алов? таппакча алов. ман мегӯям мо даруни танӯре нишастаем ки сардин алов кардам. агар даруни ин гуна танӯр шинӣ хеле ба дарди миёнат мехӯрад. ҳамаи ин муъҷизоти парвардигор аст. воқеан гӯш кун макарон, агар ҳамин одам ягон кори саросима дошта бошаду бетаҳорат намоз хонад мешавад? не мешавад. чӣ хел ман хондам шуд ку. вақти хондани намоз зери забонат ягон мисқолак нос ҳам буд. воқеан бачаҳо баъди хӯрдани таом фаромӯш кардем ки бадаҳонамон як каф нос ҳам партоянд. партофтанд ку? агар дубора партоянд бо хубтар буд. кани домно макарон ба ман фаҳмон, барои чӣ ин хел доду вою норозигия ку нӯҳ бардошт, ҳамамонро сел мебарад, маҳалла ҷазир мешавад, гуфта фиғону вовайло кард. ман хаб шиштам, 32 дандонамро сафед накардам, лекин барқ хонаи маро задааст. на танҳо задааст, балки сӯзонда ба хок яксон кардааст. барои чӣ? ин ҳама муъҷизоти парвардигор аст. аҷиб ку, аҷиб. дар поён хонасозӣ сел барад, дар боло барқ зарад. мо чӣ кор кунем? сарамонро гирифта аз маҳалла бароем ё тоҷбайн рафта марди кор шавем? рафтан чӣ дар кор? ягон ҷои шамолпаноҳи маҳалла ё бо хона соз. он вақт на сел мебарад, на барқ мезанад. олам гулистон. агар тарма пачах карда нагузарад. рост сангпартоиашро намегӯӣ? мурдатро сагҳои шикорӣ ҳам намеёбанд. ё худо, дар рӯи замин барои хонаандозии мо дигар ҷое намонда будааст да. оиди ин масъала муҳаққиқи қарияҳои деҳот Неразик чунин менависад: донистани он ки иқоматгоҳҳои кишоварзон аъзоёни оддии ҷомеа чӣ гуна буданд ва дар куҷо сохта мешуданд аҳамияти калон дорад. аммо таассуфовар аст ки то имрӯз дар ин бора маълумоте нест. хонаандозӣ чӣ дар кор? хӯрока шикамсерӣ зади сағира, дасту пот хушрӯ бастагӣ, тагит хушк, он мурда биши ҳамиҷада. уна ӯ марда ки омад кушта мепартоя, ҷонат халос. не воҳима накуне, саросима намекуштагист. чӣ хеле мекушад? омо аз гапаш набуромадем, якаш руду нагуфтем. хуш ба ҳоли бангӣ бачаҳо, кай ғами дунё дорад. чунон ба роҳат хоб рафтааст ки ҳатто рагаш намеҷумад. бубинед қамчина хурд, аз язнаш гапа шунид, шикамаш сер. агар занаш пас аз хӯрок пинҳонӣ як парчаҳак аз ҳамон зормонда ба зери забонаш партофта боша, дигар чӣ ҷои ғами дунёхӯрӣ мемонад? гӯш кун нӯ, чаро ту ғами дарёро мехӯрию, ғами хонаи маро не? барои чӣ ба мардум намегӯӣ ки ҳой ҳаммаҳаллаҳо хонаи ҳамин бечораро барқ задааст, зимистон кӯдаку чӯдакаш дар берун мемонанд. биёед ҳашар карда ба ҳамин камбағал як хона сохта диҳем. худатро чӣ бало задааст ки намегӯӣ? ё баробари дасту поятро бастан забонат ҳам аз кор баромадааст? не ҷаноби хон, ту беҳтараш барои хонаандозӣ ба бангӣ муроҷиат кун. вай аллакай қамчин хӯрда одат кардагӣ. як қамчин зиёд, як қамчин кам чӣ фарқ мекунад? ту дили бангиро ё монетон ҳамон бангии бечора якдам хоб равад, дарро бедор накунетон. бетақдир говковӣ баромада ҳам қамшин хӯрду ҳам гап шунид. ту ғур агар зинда монӣ бо муаллим гапа базон. вай бо талабаҳояш дар рава кард. брат, кадом муаллим?
در روی قبر معلی ملکه سبزه روید. من به شما گفتم به گمانم در تمام گرد و اطراف به غیر از ما جانزاد زنده ماندگی نیست. انیق دویم همین خیل نوبت خانه اندازی ما که آمد همه را بلا میزند یا آدمی زنده نمیموند حتی نو هم اش شد مایلش آرام شو. اگر زنده مانه من به مردم میگویم. همین گپای بیهوده مانیتانه آدم بیهوده زق نکنیتان. هم مایلش میبخشید. حاضر گپی بهوده میزنیم. ناآرامی زمانه، ظلم و ستم بیرحمانه و خرابه های مملکت ترقیات فرهنگ و مدنیت را باز می داشتند. گوش کن پتر همون به تئاتر رفتی که امروز دوامش چی شد با؟ فهمو گوش کنید. یک احمقی یک چوپانی بوز بالا در کوه با یک زنکی بیگانه از کیم کجا آمدگی و میخورده است و وای رو هیچ کار نمیکرده است. وای باید چی کار میکرد که؟ تو خودت میشتی چی کار میکردی نه؟ وای زنک صاحب نداشت. من صاحب داشتن یا نداشتنش رو نفهمیدم لیکن خودی همون زنک دیلش کشال بود. برات تو ای کجا میدونی که دلی وای زنک ترشی میکشید؟ این خودش فهمو معلوم شده میستاد لیکن چوپانی ترمز. وای بیچاره منفعل انفعال داشتگی. آدم بسیار بودی آخر. منفعل در خجالت بود اون زن. همه گپ هم در همین که هر دویشون تنها بودن دیگر هیچ کس نبود. اوه خودت برات جان گفتی که آدم بسیار بود کو؟ کیم کیه خواب بود؟ برات جان برادر بگو. تو با سر کردی نصیحت. با این مرده گپ زنو مولا شنو. ما آدم نه تماشابین بودیم. در صحنه همگی دو آدم بود. یک چوپان و یک زنه که از کیم کجا اومدگی و مرده که گرنگ هیچ کار نکرد. یک چوپانی مریض بوده شاید. این شبین به تو گفته ایستادن که یک چوپان خرس بر این بوز بالا آدمی کسلی از کوه خسته به کیم کجای دنیا به مملکت بیگانه به یوروپ خانه همون زنک کافتنی می رود. شویر خوب مرده که بلا بود است. راست زنک برده در خانه خودش. نه زنکی بیچاره حتی زوری کرد که از راه دور آمدی بیا یک بگاه مهمان شو. درست. این شوپانی گرنگ دو پایه در یک موزه لغت کرده. نه میروم بچه ها خواتر میشوند. اگر خواهی بیا همراهی من رویم و در محله من توی نکاح کرده میگیرم. میگوید نه ایستاده ابله آدمی مؤمن و مسلمان بوده است. یه مرادمی خیلی مسلمانه نخواد یک زنه که تاییاره. وای چوپان از پس این مال گشته عقلش کم شدگی. اگر من می بودم رد سیاه میکنی پاچه مکران. باز ایشان دعوای ملاگی مسلمانی دارد. تو اول حساب همون زنی خودتا یاب هر سحر دویده پیش زنی من آمده شکایت میکند. ما چیکار کردم؟ همه گپ در همین که هیچ کار نکردی. بیا ما همه گپای بنگی در این بین ماجراهای اولوی آغاز یافت. مادری محمد خوارزمشاه ترکان خاتون اهل دربار و سرلشکران را بر ضد پسرش شور میانداخت. یک بار از دکانداری گذشتن به ملاگی در واقع بی‌بلا نبوده است. من گفتم وقتی با ما خوراک دادن زنهای ما دم بدم نازکده کجله خوشو گفته دست به کیسه وای زدن اویم یگان سبب داره. بسیار نگذران خور. خور بدهانه نگاه کرده گمزه. چی خور در محله تو باری دو داملا باشه دیگر دشمن در کار نیست. پمیدار آب میمونن اینو. باز من اونو حیران میشویم که خونه ما رو سیل میبرد و برق میزند. این محله را کیها باید بلا میزد. پایانی قسم چهارم аудио спектакли моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон ва ҳамкории Кан ДФМ амалӣ мешавад. падруд то қисми панҷум.